إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، فقد ذكرنا في جمعة قابلة أحكام وآداب يوم الجمعة، ومن تلكم الآداب قراءة سورة الكهف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي هذه السورة الكريمة ألا وهي سورة الكهف قصص عديدة، منها قصة أصحاب الكهف التي قصها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى من يسمع هذه القصة من بعده ممن يصلحون للخطاب. والقصص يذكرها الله عز وجل في القرآن ليعتبر الإنسان بها. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه إلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ففي هذه القصة أخبر الله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف، وبدأ بمجمل ثم أتى بعد ذلك المجمل بالتفصيل، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فإنه يأتي بالمجمل أولا ثم يفصل بعد ذلك. كذلك فعل الله تبارك وتعالى بالقرآن كله، فاستفتح سورة الفاتحة وجعلها مجملا لما تضمنه القرآن كله، ثم جاء بعد ذلك كله يفصل ما أجمله الله تبارك وتعالى، ثم جاء بعد ذلك القرآن الكريم كله يفصل ما أجمله الله تبارك وتعالى
في سورة الفاتحة. Lors des discours précédents, on avait discuté ou traité les règles et les comportements à adopter le jour du vendredi. Parmi les actes méritoires du jour du vendredi, c'est de lire Surat la Caverne, comme cela est rapporté dans un hadith authentique, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite chaque vendredi Surat la Caverne, elle sera une lumière pour lui entre les deux vendredis. Et Allah Azza wa Jalla, dans cette sourate bénie, Surat la Caverne, nous a raconté plusieurs histoires. Parmi ces histoires, l'histoire des gens de la caverne. Et Allah Azza wa Jalla ne cite pas les histoires en vain pour passer le temps. Bien au contraire, il faut tirer les histoires qu'Allah Azza wa Jalla nous raconte, des morales, et en retirer des choses positives, et méditer sur ces histoires, et en retenir ce qui nous permettra de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla: Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne raisonne-t-il pas dans le Coran? Allah Azza wa Jalla dit également: Fa'tabiru ya ulil absar, réfléchissez et raisonnez, ô vous qui êtes doués de vigilance. Et Allah Azza wa Jalla nous a cité et nous a raconté l'histoire des gens de la caverne en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également à toute personne qui viendra après lui, qui prendra connaissance de cette histoire. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens des versets: penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim font partie d'un signe étonnant? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans ce qui nous concerne. Allah Azza wa Jalla a dit ensuite, selon le sens: alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes savait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Nous allons, ici Allah Azza wa Jalla s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons donné les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire: notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Allah Azza wa Jalla a tout d'abord cité l'histoire des gens de la caverne de façon brève, sans entrer dans les détails, et ainsi fait Allah Azza wa Jalla dans le Coran, et ainsi il a fait dans le Coran dans sa globalité, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a commencé son livre par Surat al-Fatiha, qui rassemble et qui regroupe l'ensemble de l'islam. Puis le Coran vient par la suite détailler tout ce qui a été cité de façon brève dans Surat al-Fatiha. كذلك لما أراد الله عز وجل أن يقص علينا قصة أصحاب الكهف بدأ بالمجمل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح للخطاب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا هو المجمل. ثم أخذ الله عز وجل في التفصيل وقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق ثم قص الله علينا من نبأهم ما قص في تلك السورة الكريمة. ثم قال الله عز وجل ولنشرع
الآن في بيان وفي تفسير هذه الآيات. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الكهف هو النقب الواسع في الجبل، فإذا كان ضيقا سمي غارا. وأما الرقيم فالرقم معناه الكتابة، والرقيم يعني المكتوب، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، أي كتاب مكتوب. وأصح ما جاء في تفسير الرقيم أنها لوحة معدنية أو حجر من الرخام كتب عليها أسماء الفتية الذين دخلوا الغار. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لما تسمع أسماء أو أن هؤلاء الفتية دخلوا الكهف فناموا فيه 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم الله، تتعجب وتقول: سبحان الله، ينامون 300 سنين ثم يبعثهم الله عز وجل. تتعجب من هذا، لم تتغير أجسادهم ولم تبلى ولم يصبهم مرض ولا عاهة. فالله عز وجل يقول لك: إذا رأيت أن بعث أصحاب الكهف بعد هذه السنين عجبا فليس بعجب، فلله سبحانه وتعالى من الخلق عجائب كثيرة، منها قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. فإذا عجبت من بعث أصحاب الكهف بعد هذا النوم الطويل فقدرة الله تبارك وتعالى فوق ذلك كله. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah Azza wa Jal s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: penses-tu que les gens de la caverne et d'Or-Raqim font partie de nos signes étonnants? Qu'est-ce qu'une caverne en arabe? Cela signifie un trou qui a été creusé dans une montagne. Et lorsque ce trou est assez large, il est appelé caverne, kahf en arabe. Et lorsque ce trou est petit et restreint, il est appelé alors en arabe ghar. Et Ar-Raqim, plusieurs explications des savants ont été données au terme Ar-Raqim. Et l'explication la plus sûre, wallahu a'lam, c'est que Ar-Raqim signifie une pierre ou un rocher dans lequel était inscrit l'histoire et les noms des gens de la caverne. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: penses-tu que les gens de la caverne et d'Or-Raqim font partie des signes étonnants? Autrement dit, ne t'étonne pas de ces gens de la caverne qui ont dormi à l'intérieur de celle-ci pendant une durée de 309 années. Il est vrai que lorsqu'on entend une histoire comme celle-ci, l'étonnement est présent. Comment Allah Azza wa Jal a fait dormir ces gens dans cette caverne pendant 309 années sans que leur corps ne se soit détérioré, sans qu'aucune maladie ne les ait atteints, et qu'Allah Azza wa Jal les ressuscite par la suite comme si de rien n'était. Cela est sans doute quelque chose d'étonnant et qui éveille l'étonnement dans chacun ou chez chacun d'entre nous. Mais Allah Azza wa Jal a parmi ses créatures des choses beaucoup plus étonnantes qui méritent un étonnement plus grand. Comme Allah Azza wa Jal a dit: ne regardez-vous pas comment le chameau a été créé, comment le ciel a été élevé,
comment les montagnes ont été dressées, comment la terre a été nivelée. Et Allah Azza wa Jal dit également, la créature ou la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'être humain, mais beaucoup de gens ne savent pas. ثم قال الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتية جمع فتى وفتية جمع قلة. فالله تبارك وتعالى لما قال إذ أوى الفتية إلى الكهف أشار لنا بهذا اللفظ إلى قلة عدد أصحاب الكهف، أنهم كانوا دون العشرة. وفي ذكرهم بالفتوة والشباب والقوة والصحة ما يفيد الشباب إلى أنه يجب عليهم أن يعتبروا بقصة هؤلاء الفتية وأن يعتبروا بها وأن يحرصوا على اغتنام شبابهم وأن يتقدموا دينهم وأن يتقدموا لدينهم ما يستطيعون في وقت شبابهم، فإن الشباب هو أجمل سني العمر. الشباب هو زمن العطاء وزمن البذل والجهد والتضحية، وفي وقت الشباب تستطيع أن تقوم الليل وأن تصوم النهار، فيجب عليك أن تغتنم هذا كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اغتنم شبابك قبل هرمك. فيجب عليك أيها الشاب أن تغتنم شبابك وأن تأخذ من الزاد شيئا عظيما من التقوى ومن الأعمال الصالحة التي طال بك العمر، التي إذا طال بك العمر ستعجز في زمن الشيوخة فتقول مرددا مع الشيوخ كما قال الشاعر ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فأنت أيها الشاب ما زلت في شبابك، ما زلت في صحتك، فاغتنم شبابك قبل هرمك. وقال الشاعر أيضا وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر. Allah Azza wa Jal a parlé ensuite et a dit lorsque les jeunes gens se sont réfugiés dans la caverne, Allah Azza wa Jal a utilisé le terme fitya qui est le pluriel de fata, d'enfants ou de jeunes, et Allah Azza wa Jal a utilisé fitya qui en arabe signifie un pluriel dont on doit comprendre un nombre limité en dessous de 10. Allah Azza wa Jal nous fait donc comprendre en utilisant le terme fitya que ces jeunes gens n'étaient pas nombreux et que leur nombre ne dépassait pas la dizaine. Et Allah Azza wa Jal a utilisé le terme jeune, ceci pour éveiller l'attention des jeunes et qu'ils prennent cette histoire comme un exemple et qu'ils en retirent ce qui leur permettra d'avoir des provisions profitables dans cette vie d'ici-bas avant celle de l'au-delà. Car durant la jeunesse, la personne connaît une force physique, connaît une volonté qu'elle ne connaîtra pas lors de sa vieillesse. Il faut donc que les jeunes prennent conscience qu'ils doivent profiter de leur jeunesse et qu'ils doivent donner pour leur religion dans cette jeunesse tout ce qui est en leur possibilité et en leur capacité, car la jeunesse est dans la vie de la personne les années les plus joyeuses, les années que l'être humain savoure le plus,
il doit donc mettre tous ses efforts et déployer tous ses efforts pour adorer Allah Azza wa Jal autant qu'il le peut pendant cette jeunesse, car c'est quand tu es jeune que tu as plus de facilité à prier la nuit, à jeûner le jour, à te rendre à la mosquée pour accomplir les 5 prières en commun. C'est durant cette jeunesse que tu as la possibilité et la force physique et morale d'apprendre tout ce qui te sera bénéfique par la suite. Profite donc de cette jeunesse avant que la vieillesse ne t'atteigne et écoute le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est adressé à un de ses compagnons, et profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et un poète a dit, en parlant d'un vieillard qui s'est exprimé, en disant, si seulement la jeunesse pouvait me revenir, afin que je l'informe de ce que la vieillesse a fait de moi. Et un autre poète a dit, et prends des provisions dans la piété, car tu ne sais pas, lorsque la nuit arrive, si tu seras vivant le lendemain. Et combien de jeunes étaient le soir ou le matin souriants, et peu de temps après, le linceul les a recouverts sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et combien de jeunes enfants dont on espérait une longue vie, leur corps a été entré dans les ténèbres de la tombe. Et combien de jeunes filles mariées ont été embellies pour leur mari et leurs âmes ont été levées le jour ou la nuit de noces. Et combien de personnes en bonne santé sont mortes sans raison apparente. Et combien de personnes malades ont vécu longuement dans leur vie. فاغتنم شبابك قبل هرمك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وإذا أصبحت فقل يا نفسي اجتهدي على طاعة الله فلعل اليوم آخر الأيام وإذا أمسيت فقل يا نفسي اجتهدي في طاعة الله فلعل الليلة آخر الليالي. فقال الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي لما لجأوا إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن، لأنهم نظروا في قومهم فرأوهم يعبدون الأصنام من دون الله، وجدوا الشرك متفشيا في قومهم، وكانوا فتية دون العشرة لا يستطيعون تغيير هذا المنكر بأيديهم. والإنسان إذا عجز عن تغيير المنكر بيده فحسبه أن ينكر هذا المنكر بقلبه وأن يعتزل هذا المنكر. فلما رأى هؤلاء الفتية قومهم وما هم فيه من الشرك ولم يستطيعوا أن يغيروا الواقع اعتزلوهم ولجأوا فرارا بدينهم من الفتن إلى كهف في جبل. أين كان هذا الكهف وفي أي بلد؟ سكت الله تبارك وتعالى عن ذلك لأن تعيين المكان ليس فيه كثير فائدة. Profite donc de ta jeunesse avant ta vieillesse et ne reporte pas les adorations et ne repousse pas ce que tu peux faire aujourd'hui au lendemain. Et lorsque tu arrives au matin, adresse-toi à ta personne en l'encourageant à faire ce qu'elle peut comme adoration et comme acte qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cette matinée est peut-être la dernière des matinées. Et également, lorsque tu es au soir, adresse-toi à ta personne en lui disant sois courageuse et adore Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est peut-être la dernière nuit de ton existence. Allah Azza wa Jalla dit donc, lorsque ces jeunes gens se sont réfugiés dans la caverne, ils se sont réfugiés dans la caverne en se sauvant ou pour éviter leur peuple,
car ils ont constaté que leur peuple adorait d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont constaté que le polythéisme était répandu au sein de leur peuple. Ils ont donc fui, car leur nombre ne leur permettait pas de changer ce mal. Ils étaient moins de 10. Ils ne pouvaient donc pas changer la situation de leur peuple avec leurs mains. Ils se sont donc contentés de condamner ceci avec leur cœur et de fuir ce mal pour ne pas en être la proie et d'aller se réfugier dans une caverne, dans une montagne bien précise. Et Allah Azza wa Jal ne nous a pas cité où se trouvait cette caverne, ni dans quel pays elle se trouve. Allah Azza wa Jal s'est tu sur ces détails, car ce sont des détails qui n'ont pas d'importance. L'important, c'est de raisonner, de méditer sur cette histoire, que ce sont des jeunes qui ont cru en Allah Azza wa Jal et qui ont fui leur peuple pour préserver leur religion, pour préserver leur personne du feu de l'enfer. Et c'est ceci que doit retenir le musulman et ne pas se préoccuper sur tous les autres détails. Quel était leur nombre, comment s'appelait leur chien, dans quel pays se trouvait la caverne, etc., etc. Tous ces détails n'apportent pas de bénéfice. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal s'est tu pour décrire ce genre de détails. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي اهدنا سبيل الرشاد. ثم قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لما ضرب الله على آذانهم، أو لماذا ضرب الله تبارك وتعالى على آذانهم فجعلهم أصم؟ إن الله تبارك وتعالى أراد أن يناموا في الكهف سنين عددا، والأصوات المزعجة توقظ النائم، فضرب الله على آذانهم حتى لا تزعجهم الأصوات فيستيقظوا من نومهم إلا في الوقت الذي أراده الله تعالى بعد السنين التي أعدها لهم عدا. ثم بعثناهم، أي من نومهم بعد 300 سنين، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما المراد بالحزبين؟ قال بعض المفسرين: انقسم أهل البلد في هؤلاء الفتية على قسمين: كم لبثوا في كهفهم. وقال بعض المفسرين، وهو الأرجح والله أعلم، أن الفتية أنفسهم لما بعثهم الله من نومهم انقسموا حزبين: كم لبثوا في كهفهم. وهذا سنذكره في جمعة مقبلة إن شاء الله، تفاصيل هذا الكلام الذي جرى بين أصحاب الكهف أنفسهم. لما بعثهم الله تساءلوا: كم لبثتم؟ ثم لما علموا أنه لا فائدة في معرفة كم لبثوا فوضوا الأمر إلى الله عز وجل وقالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. وهكذا أجمل الله لنا قصة أصحاب الكهف في هذه الآيات الثلاث، وسنذكر تفاصيل هذه القصة في جمعة مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. Puis Allah Azza wa Jalla dit, lorsque les jeunes gens se sont réfugiés dans la caverne, et elles ont dit: Ô notre Seigneur, accorde-nous une miséricorde de ta part et prépare-nous ou accorde-nous ce qui va faciliter notre guidée dans la bonne voie. Puis Allah Azza wa Jalla dit: et nous les avons assourdis dans cette caverne pendant de longues années. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a assourdi ces jeunes gens, c'est-à-dire a fait en sorte
qu'ils n'entendent plus les bruits extérieurs, Allah Azza wa Jal a voulu de ces jeunes qu'ils dorment pendant une longue période, pendant de longues années qui ont été citées par la suite et qui sont au nombre de 309 années. Et vous savez tous que les bruits dérangeants peuvent réveiller une personne endormie. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a assourdis et a fait en sorte qu'aucun son extérieur ne parvienne à leurs oreilles afin qu'ils puissent dormir en toute tranquillité jusqu'au moment ou jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal aura décidé qu'ils se réveillent. Et Allah Azza wa Jal a dit ensuite, puis nous les avons ressuscités, c'est-à-dire nous les avons fait revivre après ce sommeil de plus de 300 années. Et vous savez tous que le sommeil est la petite mort et que chaque nuit Allah Azza wa Jal accorde aux âmes qui ont encore un terme à accomplir dans cette vie d'ici-bas et leur autorise à rejoindre leur corps. Quant à celles dont le terme est dépassé ou dont la durée de vie est écoulée, Allah Azza wa Jal garde ces âmes auprès de lui et ces personnes meurent durant leur sommeil. Le sommeil est donc une petite mort. Afin que nous sachions lequel des deux groupes connaîtra la durée exacte de leur séjour. Les deux groupes, l'exégèse le plus authentique est que ces jeunes gens de la caverne, lorsqu'ils se sont réveillés, et on verra cela dans le discours prochain, lorsqu'ils se sont réveillés, ils se sont posé la question: combien de temps ont-ils dormi dans la caverne? Certains ont dit qu'ils n'ont dormi qu'une journée, car ils se sont rappelés que lorsqu'ils se sont endormis, le soleil venait de se lever, et lorsqu'ils se sont réveillés, le soleil s'apprêtait à se coucher. Et d'autres ont dit: seul Allah Azza wa Jal connaît la durée de notre sommeil. Et après avoir avoué ceci, à savoir que le nombre de jours de leur sommeil n'était pas important et que c'était quelque chose dont ils ne pouvaient pas être certains, ils ont donc laissé cette science à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous l'a décrit par la suite et qui nous a donné la durée exacte de leur sommeil, qui est de 309 années. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous a décrit l'histoire des gens de la caverne de façon brève, puis Allah Azza wa Jal, dans les versets qui suivent et que l'on verra le vendredi prochain, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal nous donne plus de détails sur l'histoire de ces gens de la caverne. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وأقم الصلاة. الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا خلاص أقيموا صفوفكم والصفوف خلف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.